guys, happy 1 subscribe followers tayo guys. Okay lang po yan pag 1 yung subscribe natin. At least may subscribe pa tayo guys. Pag 0, okay naman yan guys. Kung 0 lang. Pero kung 1, okay naman yan. Normal lang yan guys. Pag 1,000, happy na ako guys. Pag 1,000 followers to guys, manako kami ng guys, ng so panikapon nyo pala guys, yung 5 pesos. So dyan lang namin na ilagay guys, sa ilalim dyan sa ilalim ng guys, pakita ko muna para makakuha kayo guys. Yun guys, pira doon, pira yun 200 guys. Tas may sticker siya guys. So na kayo guys. So dito na lang namin ilagay guys. So punta lang po kayo dito. So dyan namin ilagay. Dyan sa ilalim. So dyan na namin ilagay guys. So bye.